Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So this is me, Ethel Ray, and here I am again for another vlog. So karon guys, balik na po sa atong YouTube channel, and this is me, Ethel Ray. Yeah, ako kayo mag-account sa YouTube, so nag-decide ako ng vlog diri. Hello! So, do you see that? And so kalat kaayo amang balay. And guys, mangimpita karon kay wa man tay klase karon Monday. Hapit na tayong reading evaluation. So, let's start cleaning. Dari na ito na siya ibutang. And nadere atong limpyohanan. This is the bag of laptop. And guys, mga po din yung aking paint brush, no? So, mag-painting pa karon. And ako din ang i-upload sa next. Napod next. Okay, so that. And itong alcohol. Here. Porque contigo yo escogí. Napagaw na ko, guys. Ahora mi corazón casi quiere, bien simple lang yo te pedí, era sentir tu el cosa yo ya sentí, te pedí milagro, mira tiempo, no hay hace reacción, nadie mío. Tapidio, era a video contigo. Huwag nang lumapit o tumawag pa at pagkamasuntalan kita. Di babalikan, magsisikap man ako ay lisan. Porque contigo yo. So that's all guys, bye bye.